गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सकार गुरुत्वपूर्ण खबर आपण स्वागत मुझे तो फ्रेंड्स प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़ी पछा पछा खबर सहित जहाँकि पीएम किसान कालिया योजना ठू आरंभ कर राशन कार्ड ई श्रम कार्ड बड़ बड़ घोषणा यह खबर भितर रही तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे ए वीडियो को निश्चित शेष पर्यंत देखंतु कारण आज वीडियो देखापी आपको कौन न्यूज पेपर किंबा खबर कागज देखा पड़ोनी से चलतु भाई मैंने बेसी डेरी नक भिडियो पर नजर पकईबा तेरे नजर पकईबा पूर्व जदि आम चैनल प्रथम आसी भिडियो देखुं तेरे आम चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे घंटी चिन्ह को दबे ऑल नोटिफिकेशन को दबे दिंतु कारण आम जिते बेले भी भिडियो छाड़ू आपण पाखे पहुँचब सर्वप्रथमे नंबर 1 समस्त राशन कार्ड हिताधिकारी आसला बड़ खबर राज्य में अनेक राशन कार्ड भूत हिताधिकारी सामिल थिबा अभियोग पर राज्य सरकार राशन कार्डधारी तथ्य को जांच करने निष्पत्ति नहीं हिताधिकारी तथ्यावली को स्वच्छ एवं पारदर्शी करने उद्देश्य आधार भित्तिक केवाईसी जांच प्रक्रिया आरंभ कर पदक्षेप नि प्रक्रिया शेष होगा पर ही राज्य नूतन राशन कार्ड पर आवेदन करिथिबा हिताधिकारी को कार्ड जोगेबा कार्य आरंभ होगा बोली सूचना देइछन्ति राज्य खाद्य जोगाण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र। परवर्ती खबर समस्त चाषी सरकार बड़ निष्पत्ति गतकाली विधानसभा 2024-25 वर्ष पूर्णांग बजेट उपस्थापना करिसेंति मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी राज्य सरकार अर्थमंत्री भाव मोहन चरण खुद बीजेपी बजेट उपस्थापना करुछंती 2024-25 आर्थिक वर्ष मोहन सरकार 2.65 लाख कोटी बजेट विधानसभा आगत करछंती। एही अवसर में ओडिया अस्मिता आमर परिचय बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिसंती एवं धानर एमएसपी वृद्धि ने मुख्यमंत्री स्पष्ट करिसंती 3100 टंकार खरीफ एवं रबी धान किनिबा को बजेट व्ययबराद होइछि। समृद्ध कृषक योजना 5000 कोटी टंका व्ययबराद होइछि। क्विंटाल पिछा 800 टंका बोनस देवे सरकार। परवर्ती खबर आसला पुणी सुभद्रा योजना को नहीं पुणी एक बड़ खबर अर्थ विभाग दायित्व थिबा मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी द्वारा विधानसभा बजेट उपस्थापना हो सारी सुभद्रा योजना 10,000 कोटी टंका व्ययबराद करिसंती मोहन चरण माझी। परवर्ती खबर मिशन शक्ति मां मानक पई सरकार बड़ निष्पत्ति विधानसभा गतकाली राज्य बजेट 2024-25 उपस्थापना करछंती मोहन चरण माझी। बजेट घोषणा अनुसार सरकारी नारी शक्ति को गुरुत्व देछंती उभय महिला एवं शिशु कल्याण विभाग एवं मिशन शक्ति विभाग को चलित बजेट 3 गुण अधिक अर्थ आवंटन करा जायछि। 2024-25 आर्थिक वर्ष में महिला एवं शिशु कल्याण विभाग एवं मिशन शक्ति विभाग 17,942 कोटी टंका आवंटन करा जायछि। परवर्ती खबर बदलिला मो स्कूल ना बदली हेला पंचसखा शिक्षा सेतु अभियान। पंचसखा शिक्षा सेतु अभियान योजना बजेट 335 कोटी टंका व्ययबराद होइछि। स्कूल ड्रप आउट रोकवा नुआ योजना माधो सिंह हाथ खर्च नवम एवं दशम एकादश श्रेणी नाम लिखिथिबा एसटी पिला मिलिब टंका। यही योजना रे जनजाति छात्र छात्री को वार्षिक मिलिब 5,000 टंका। परवर्ती खबर समस्त रोगी सरकार आउ एक बड़ निष्पत्ति राज्य बजेट 2024-25 उपस्थापित करछंती मोहन चरण माझी। उक्त बजेट 2,65,000 कोटी टंका बजेट आगत होइछि। निर्वाचन पूर्वर इस्तिहार प्रतिश्रुति अनुसार सरकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और राज्यर निजस्व स्वास्थ्य बीमा योजना गोपबंधु योजना आरोग्य योजना माध्यम योग्य परिवार को सरकारी बा बेसरकारी स्वास्थ्य संस्था गुड़िक कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान पर निष्पत्ति नहीं जहाँकि बीएसके स्थान में गोपबंधु जन आरोग्य योजना लागू कर दिया जायछि। परवर्ती खबर क्रीडा एवं युव सेवा 1,000 कोटी टंकार व्ययबराद। क्रीडा एवं युव सेवा
1315 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବଜେଟ୍ ଅଧୀନରେ 1210 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କ୍ରୀଡ଼ାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ବିଜେପି ସରକାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି କ୍ରୀଡ଼ା ନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶ ଏବଂ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ସକ୍ରିୟ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଆଉ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ। ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ବଜେଟ୍ ପରିମାଣ 2,65,000 କୋଟିର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 2023 ତୁଳନାରେ ଏହା 15% ଅଧିକ ରହିଛି। ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନିମିତ୍ତ 2024-25 ପାଇଁ ବର୍ଷ ପାଇଁ 8,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ। ଏଥିରେ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ଅଧୀନରେ 6,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ 2,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଜେଟ୍ରେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ବଢ଼ିଲା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା। ବିଧାନସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବଜେଟ୍ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା 3,500 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ବଜେଟ୍ରେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 7,600 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ 302 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ 35,536 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସିଲା ପୁଣି ପାଣିପାଗ ସୂଚନାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। 27ରେ ଏହା ଲଘୁଚାପ ରୂପ ନେବ। 28ରେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ଉପରେ ରହିବ। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ 27ରୁ 29 ଯାଏଁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏନେଇ ବରିଷ୍ଠ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ ଏନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ପଶୁପାଳକ କହିଛନ୍ତି, 27 ତାରିଖରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷା ହେବ। 28 ତାରିଖରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଓ 29 ତାରିଖରେ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟମ ପରିମାଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା ଏହି ତାରିଖରେ ଖୋଲିବ ହୀରାକୁଦର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ। ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରେ ଖୋଲିବ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେବ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ମହାନଦୀ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ମହାନଦୀ ଉପରମୁଣ୍ଡ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 1,70,000 ଘନ ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର ଏବେ 605 ଫୁଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ବେଳକୁ ଜଳସ୍ତର 615 ଫୁଟ ଥିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଦଳିଲା କାଳିଆ ଯୋଜନାର ନାମ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା ଗତକାଲି କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବଜେଟ୍ ମୋଟ 2,65,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ପ୍ରଚଳିତ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ଢାଞ୍ଚାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ପ୍ରଚଳନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଚଳିତ ବଜେଟ୍ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ପାଇଁ 1,935 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହୃତ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପୂର୍ବ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ଗରିବ ଏବଂ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ବାର୍ଷିକ 4,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଯୋଗାଉଥିଲେ। ଏବେ ବିଜେପି ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବଜେଟ୍ ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ପୁଣି ସମସ୍ତ ଭାଗଚାଷୀ ଭୂମିହୀନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବାଟା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିବାହ କଲେ ମିଳିବ 51,000 ଟଙ୍କା। ବିବାହ କଲେ ମିଳିବ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା। ଏଣିକି ବାହା ହେଲେ ବାହାଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବେ ସରକାର। ଦେଶର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଅଧିକାଂଶ ଯୋଜନା ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିକାଶ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି।